bro, eh, kung gulo na ito na. Pwede na lang kami? Garagalit mo ni? Ha? Just take one photo with the grandchildren.
sit on the other side. Don't have your back to the coffin. Side. On that side.
Ano kan roto ko mega na may awa dito na kurang na. Ngayon ko kay kana yung mga binulong may nagandang ni Manoy Bila. Naginono ba tunay na. Kalau udah tu naga tinga. Tapos mo wala may sel may bukan dia udah na binulong ko bakat tina na singan ko. Sa niya gimay tulu ko kumatay na ginano waturan bila kita ko tanong mo karang dilo. Sendiri gue sa tiai soli tonin rao. Naturang na tuita gue sa nagaibang. Wakat turang ay nagayamutun sa waturang. Tinutukan dia udah to nagayabirong ko bakat tina. Arung marat tuwar na tunggang ko agak sama. Sa niya kaya mo sarang gimela bita tong mata. Di ba katala to kami kaya naga pilip na ko tuya. Watang ka na pa nuwang ka nagayalot. Tinasigat na dito. Siya to ng masarap. Kalau malang to kanay tutup ni masarap sabi na yung sanit sa tali ng matonian. Yang patungan may nagaswili na magtuya na magkanapulangan. Yang patungan ni Leslie Bosovich. Yang tulo mo ni buwan ng nagtuya na tulang tuya ni mga. Yang panipanwa. Yung biya mo nakatamating ng tuwa. Tuwa ito rin na sa kanyang masarap. Para ikan doon ginaralan ng dawa-dawa. Beton sa ulang yung matariga to. May linggo may foto ng kamuna. Kamuna pa ba? Kamuna siya ka waktu lang ating may nakuno. Siya na waktu lang kanto na madalo. Ano sinibo sa mga batang magtatapit. Kamu na nga magina. Kamu na nga paturan. Kamu na nga yelo. Dang wala besar na bay pakaturan na ka. Dang wala na lalon. Dang wala. Pinapagdadiri ito na. Matin tumi ka. Dapat yung malang mundo kamu na paturan. Sulti man kinabay pakaturan na tayo. Jadi kita nak jadi pengaturan, menanda kalau untuk menanda nak pucat. Mana? Ina. Oh, kali bisa sekolah kemana nak kemana Reserva turun saya juga mai beli. Kewa. Reserva turun saya cuma dulu. Ini semua dulu. Kalau di barang kamu jadi dulu batu lagi. Tapi di bisa sekolah kamu nak ada orang tu kah? Kita ada orang kok. Di barang batu lagi. Bisa membuat orang semua kita di sini. Kalau ini seperti ini orang kok. Ini berapa? Mana udah tadi. Mana itu pas. Kalau belum Salah kita nak kemenangan kena bos. Rumah lagi buat kalau bulan itu cuma buat kalau matai. Kalau macam cuma mantu nak kita buat. Kalau macam cuma lotu. Tak boleh cuma lotu semua. Kalau macam cuma lotu begini. Ini kita cuma ini kita cuma. Dan untuk macam juga, tarin mendapat kami. Anda lo tu boleh minta kan mana mana? Dina, doa, amdo. Amdo. Nasaka. Una
Yesu na choni kinaba. Aku berang mundo. Usabang boto na kau, kau boto tak. Sabu berarti na balik tempat tu masa sang sabuutarango. Usalang lagi mulai baru tak ada lagi mundo. Sabu roti, orang sudah terlebih dah kau tu dia, mundo telah ada mundo satu. Orang boleh mengasam apa yang ditekan. Sabu na boto boleh berang. Kalau kita nak sambil matut. Pina kurang, itu pun lemah. Sabar itu sangat terlalu tidak menon. Rara menon bersama. Itu dulu ribut dan buru-buru dengar untuk itu untuk pulang lagi. Itu orang menolak. Dan dekat di dengan sahabat untuk itu pulang itu. Baru sama dan lagi wala dalam sel. Model berkurang. Karena kenal itu bisa terlihat dengan sosok. Warung berbeda dengan rumah. Orang nak wali mungkin merah, mungkin main di pasar tu na, mungkin tu orang kita di sini saud ni atau main macam tu dah. Kita ni na, yang itu waktu yang na bos ni kalau kita main di bos kalau waktu di kan, sambil coba sambil nelon tak baru nelon di rumah. Sebulan waktu itu baru yang nak buat nelon boleh. Dan orang rawat sudah mati. Dan orang sahaja nak buat waktu rah. Sambil sambil masuk. Kemudian sangat coba nak bagi mabi malam. Mami tu musuh betul ada orang kata tanya nama orang itu. Sebab malu ni orang mami dia cuci buat orang ni kalau dalam. Mami bawa dia nak kalau di sini ni di. Mami tangi buat iman. Mami rawa buat iman. Itu mami bawa dia nak di sini ni kurang orang buat di sini lain. Tapi kaya usul bawa dia ni membula. Saya tu nak beli kaki. Satu orang tu nak rilis. Isa ni mami rilis kan. Mami bawa beli benar di mami itu lebih bubale lu buat kurang. Belum menjadi usaha buat kurang. Kalau sok mana sahaja tu kalau menjadi itu buat kurang. Mami bawa benar di mami sama itu buat yang lain. Warung di mami lain geram nak katakan. Untuk itu mami tak tahu. Kalau tiba iles, gele kamu buat kurang. Kalau tinggi sosok, sabol sudah gele dengan tinggi. Di satu mat yang mami bisa warukan dan mami balik. Lu kini bawa ni benar kerana lu cakap telangan di vital tal. Bisa kalau dia lagi masih di lain, bisa kalau dia rumah dia memang mesti jota. Kalau boleh benar di warung dengan rajin di vital tal di sini buat. Semua nama dia bukan dia, mami batelah. Sini orang buat dia di rumah, dia bukan buat dia di sini nak. Kalau mana dia besok, dia belum bukan dia mami berbola. Dia mami masuk dalam tisu, dia mami turang, kan dia mami berbola. Dia bet tisu, bet. John, la menang ratu tapi dia dah tahu bahawa kita ni benar berubah. Mungkin cukup naik besar ni kita.
sama sa kawan tu nama sama. Sama sa kawan ni kono katurana. Kina ikut tambung kalau kena ambil singa itu binakin dia. Saroko sa kasama kana no ni bibi. Ene vida na siya sa kini mami kalau. Salaro sinadala ni banu bakaturana. Nakena wewe kani kena kubali. Ibarame ke mami telah nama muda. Pusat pulang sa kana kurang nanti kabuah. Ito kiki moto kia. Ke mami wambau tadi ke mami tambe na nomo ni lama. Indona singa ke mami na sulo kina. Indona singa na ka kina na nomo ni bika bika na tene ni porpora na ka. Ke mami sama sula ka beke mani na ngau ngau na me mami klomo. Mani na tiko bata kiki mami. Mera ninga rabi kina. Pawoti na yuti o tini ne mami la rabasi. Wasa kana no mani tomata ne to kina butu ki awan di singi ubina kina. Nakonga ni mami masuk ke mami sa ka mora beke mani. Sa ka bena la bambo ke mani ki mami masuk. Na kumani nga ko chisu ne sordono. Na ka kambolen di ne tomona. Choni na kena wasi tini kantua na kine rusa ngul kalima kine rusa ngul kauna. Sampai wa ko chisu o ya na buni tu va ketale kina buni mula. Ko ko saba kambuti au ke ka samate ena bulanga. Ya ko ya antua sambula ka kambuti au ena sensa kanwa. Ena rasakani kalona tamanda na lubena kena halo tamu. O sabe kita pa kisakati ko weekend na singa lebu na kena. Sa kita pa kisakati ko na tele ni banu bakaturang. Kina tele ni banu bakaturang ako kumbuna. Wasa kana turanga. Tui kama na kumbano. Sa kita pa kisakati ko na tele ni banu bakaturang ako kumbuna basanga. Wasa kana orang mabali na ron tui keti. Naturangan ko ni Mano. Sa kinabak sa kataliti ko nga, nabebe kani nga, na mata nito bebe kani nga na tumbata. Yung singile mo binakit tani. Sa nga bangore sa kataliti ko nga, nabebe kinabak kani singile mo binakit ni kuwa. Ipeke mo nisak na ito kani, na italatangase, na italatala, ay nabebe matalotu, beta dini, pambauta, kanati korawa. Ay singile mo binakit tani. Sa pangalisa talaga, nabi kita baki. Ibeira na linga ni benga rabi na matamatan ito. E nasingele bubinaka ni kuwa. Kanda bamba utabata ni damay do patatiko e nasingele bubinaka ni dai. Kanda may lolosi. Kanda may tawda na yato tininon na lolosi. Wasak ang turang nabita buwa. Nito kay kinakutukiyawa. Enda na wale pasa katiko nga neto batuba ninonda lotu ni betalagi na singele bubinaka ni kuwa kasati ko na nonda tikindu na singele bubinaka ni dai. Ninalanga betkenda ni oto ngona langa betkenda na imata ni nonda sere ni oto na imata ni nonda sere enda na masu kanda na batuba na nonda masu ni turanga. Ni oto na masu ni turanga na langa betkenda na nonda sere ni tabake. Ni oto saka na sere ni tabake. Ena tautiko kana solitiko kina nangauna kana tautiko kina hindi kana bosa. Katiko na ibola barota kana singere bubina kendindai. E ona na bosa kana tautiko na singere bubina kuwa. Na imata isa kana bosa, ena bosa tiko mai ena panua, na karosa kana bosa, ena bosa tiko ena pubale, na katosa kana bosa, ena bosa tiko kina na bakabu, na kabasa kana bosa, ena bosa tiko kina
Kana tawiti ko mai na namanya sana ne kalima saka ni bosa. Kana bosa tiko kina na tambaka ni tauke kaina otina na ana bosa tambaka ni tauke no ni tiko bekenda na no dale soni. No pisaka na kena wili kana no dale soni. Ena ngai tiko na bosa kana vai tabisa tiko kina na lo pe singere ni na tendinai. Nyotina kena tauna bosa mai na loto na mela meti anda no sede baka bila binaka nyoto na sede baka bila binaka enda no rongo ibunau kana bata bisa ketiku kina na turanga na ibili no swase turanga na talatalangas kana ngai kini dala kina na nonta loto ni baka suka ngele kuasaka na turanga na kitabua na toke kena potu kiawa ena singele binaka ni kuwa ena tona masu kena masu ni baka rongo kata miti ko saka na tele ni wano baka turanga kay ba kena be matambure de ni singele usaka indai au be kinda baksa tiko be kenda ka baka tiko baka kale kana itu butuh saka ni non talotu ni lolos ni be talaga ni singele kuwa sa singele malago sa pasa kangaya na kinali ne karona raw basunga bulu kanto ni sere kan kasalo resa kana naban sere mo susura ki kenda meta tuga meta lang sere te ki mota ki kina na mo
mami na yung mami. Ipakarapang sa akin na gagawin. Nagmamahalan mo yung mata nito. Nagkaka na mga niyo kung ano na nagkasarap ang mga mahalan. Hindi sila nagkikimami na sino ko nakakalagot kimami. Yung ko naman na hindi mami bababa. Nagkakimami isang kulo pinanonat sa mga dabi kimami. Hindi ka kulo kimami kinagay. Kami ni mamulay kimami may nagaan. Ni sana mo ni inamatin ito. Kinakaw-kawa. Kinalangan sa mundo. Nagkaroon na daw ko sa mga bumisel. Inodosel ni Tabaki. Nagdalawagan. Nagdalang ito po nga. Kenda may mata ni bosa na singin pinapilindai karena sama datu kana bosa karena mamuli ti kamay na wali singin pinapilikuwa itawa kisa kana mata ni bosa na may sulit ti kana makasya na menalang may kanyi bosa.
Kirikano na unang tapon mo. Hindi na sa antara kalumal na besi. Yung mata na panuha, narawag mo. Sa matulad din na loto. Tadi ni ba tahu-tahu kasi kung tahu-tahu ilis-ilis ini bos mo biti kung tahu-tahu ilis-ilis ini bos mo ito kung kasi wata buah narawag mo ito rin na lebih mematurai bisa nato lebih na lebih bulong na tutuloy aturan mo Ibu bilang, sangat lebih dengan kilo. Natul wataga na menarawai ni sudu, deratu inarawa ramendo. Diuli kumuna, natul ambal kita makin ba. Sangat tu dari bukutun suin dari sese. Natul wataga na banua, nabi banua keterani na banua. Bisa para berige, may nalimatin tungkol ko ng tobata. Inarora mo. Hindi inarora mo buhat. Minatuloy na mo buhat, may tole sunya. Ibisa pata na tambang na sa tawisirga. May sabihan may ibo na turuan ng pita mo, isang taraman po ng tanong. Sarasar toko may nakuha. Asarabiya ni tangin din tuwing-tuwing ni biluta di may na biluta di kura mata sa tawisir biya. Kasa mata-mata pasara ina buta ni Manuli po. Kung kita di talapawalan di tong-tongin, minta pakawa kay tong rehalo nga sila. Kung kita di talawan di mata panawa na katoy na kaya nga kalipagin. Mintaran hintan niya raw kaya mati-mati. Sige. Sa mata-mata ko na kumari, endure ka dalang tuwan mo ni buwa. Mata-mata ko ba kami nasara, kinamputin mo ni buwa. Hindi pa kami nabina. Pero may suwara na nari. Naumimurmasa na rin nato yun. Aturan itu luar dari natu. Nakali ako ni biya bini matua. Para kita dia bimigay na bitura ng bali niya sana na mayra. Nang biasa na ibig. Karta ko kaya sumay na biya bini matua ni watabuan ni Juan ni Juan Paulo ni Juan Magna. Pinabisuyan niyo kaya dahil nato ni Juan may wakasa niyo siya pinigyan sa sabi. Hindi na matatola di mata niyo kung matatola. Niya wawaka hindi na matatola di mata. Santa Luis. Nakapasod din ang matabakan po biya pinakita yung po na singawira ko. Itawin din ang runuan ko. Minta ng borogia baka nasara. Ganda na makatunya na nalitayan dali. Minta sa karami pakawa ko. Nalitayan dali may binong sandir. Niya din ko. Santa niyo ko pag Santa Rareo ako nabisi ko Santa Rareo. Santa niya ang rakol niyo. May narawan, hindi ito na maghihintay na sinubo. Hindi na tulad. Menta na. Baka tulad nga nalang tatali na binura kita mo. Nabambuot siya, ititelan, nilitukan mo ang mga kamba. Napaka mo, pinabaliw na may mga tutura na inabaluwa ko. Di ba ito niwaro na turang na ratu, o ratu na iswelew. Di ba kami na nakunuwa inaisya manindra, kaso nindra, ko ang kasaksakan kami na, inabito ko, yaso ayali, kung tumay yung litara mo sa nakunuwa di ba kami na. Di ba kami nabinay ko mo, baka pinabinay ko ako sa timatati, ako sabi maro dito, may mata, kaya mo, maro din iwa. Kaya mo ang mundo, may tinabing maro dito, ya tinabing talaga na naging takipin naman.
Sa tolo-tolo ko na mo yung ganito, yung na baka siya na mo sa ibuha. Ni kasabi ko na yung ganito tuwas. Turagay na sinag na. Kaya muri ng bulo na rin ito dito. Iba kami na binanong mo ito. Mirani musuh ikan lemon tinggi na matali. Le musuh memungat leve matule na mazaba na kuita buhay na sinalipinan ko. Nereo musuh le lemon auna. Memunumnya na kale uri biar beginra. Memusato apa bagi dewa na bingaw ng itaw tinda mata. Napakita na lemon ko na tabo mo ikaw ni matule mamata mo ni buah. Mereka bersuka les dinang dari kultural kita. Lebih sulit lebih nak kultural. Nama lebih menunjuk kata kita lebih mantu. Karena maru orang yang tunggu apa, ini maru yang nama lebih menunjuk tu le. Sama sama nak kita buat. Ingat siapa lebih dari pengalis. Aturan kita buat bersama dengan itu. Nabi dalenya mo turang na dalenda mo. Ni sore ananagi na mutum sundo tuni wabe mo bingato le mintar. Ili baka to na baka pina le ni kono ta ko. Na baka pina kita mo de urewa. Ni mutigir yan mo na memuna le mutunga na mo me solia. Me no robata ka ni mate ng tahat ni kono. Ili baka to na baka le pina. Nabi turang na bibulo. Nasarap na lube mo daw minihuwagay mo musaso kaya pinaglansing radyo mo. Pilipano ito bago nila. Ibigay mo, nalulube ni tabo ni tamo daw minihuwa. Ibitin kayo pura-pura. Pilipano ito leso. Napakamib na ni Panawa ibigay mo. Di ba ang bokte ang isa tutukat at tumay mo yan. Umat na hinabang ko eh. Inatigin niya na ko eh. Eh may di pa kasukan leso na turang na kita buwan. Iba na kami. Nawalew na dito hoji, nawalew na mama, nawalew na masu, nawalew na mumumya katamadali mong tuban mo, aging tumisang tuno, tinitumay, iyang mula ako yung kanina huli na yung talaga ng mga. Itaw rin yung mga wato na. Sa matulari na nagbibulo lewo, nakaputagit, tura lang yung pa. Sulew ko rin lagi. Namarami ng buwan mo. Nabito ng bale, bibulo, sarabo, nabulo, binatulera bibulo. Ini luto pa kagaya ng Sara, na tatay ko ang bilang ng buwa. Bau luto yan na mga minunasi na luto ng kasota buwa, na tingin ako kasi karos ko yung aktualisyon na pinibuwa. May luto na tatay ko mo ni buwa sa akong tatay na namin. rosa ka weekend dali ka romi mosa kana kusaka mena kuha.
apologize in advance for anything that I do which is not in protocol or something else. My name is Nimba. I'm the eldest child of the late Papua Banyan. I'm followed by my daughter, Martha Chocolate, and my sister, Andi Salasane. On behalf of our family, I'd like to thank you all for being here today to serve our Army. This is coming from the perspective of a child, not necessarily how you know him, but I'm going to share with you some memories that we have of him. Right now, he's probably looking down at us with a cigarette in his hand, saying to himself, now what will they say about me? I can hear him say, now Bob, no putting me on a pedestal. I lived my life unapologetically, and I did things my way. He would agree with me in the description of being a simple man, an ambitious man, but not a perfect man. For like all men, he had his flaws. Complicated, bull-headed, tenacious, innovative, self-motivated, and definitely unconventional. We live in today's time with the internet and the web. In the late 70s and 80s, a young 20-something-year-old man from the little village called Kavua, back when there was vinyl records as opposed to the music library we have on our smartphone. This simple guy, whom when Fiji was listening to all the Motown music, he was listening to rock. Ever heard of Led Zeppelin? Deep Purple? It certainly wasn't popular in Fiji at the time, but that was his preferred genre. His love of music, especially with guitar, is well known. He couldn't hold a tune, but he could play the guitar to a T. Jimi Hendrix, Eric Clapton, Santana, and Queen were some of his favorite. He was certainly a person outside the box. I'm sure most of his siblings would have agreed with that. He taught himself things. He never went to university for finance, yet he held financial positions. The same can be said for technology. In the late 1980s, Apple Computer just came out. He was one of the first people in Fiji to purchase a Mac computer. He didn't know anything about it, but he taught himself. He was a great cook. He taught himself to cook, and boy could he cook really nice dishes, as well as simple dishes. Classic, simple, done well. He loved to cook and entertain. I recall Chope and I's friends. After a night of clubbing, our friends knew that they could come home to Melanavesi and he would whip up something tasty. This love affair with food led to my career as a chef. And I believe my brother Chope got the better deal because he's a great cook and he's inherited Ratu's passion for technology and finance. I'm sure most of the people here today would agree that he could be different. Honest to a fault, he had high expectations. If you did not deliver, you certainly heard about it. In all honesty though, I think it wasn't really the expectation. It was people, myself included. I would say I could do something when I didn't have a clue. His biggest crime was be honest in your answers, be honest in your capability, be honest in your deliverance. He was brutal in his delivery, and I'm sure a lot of people were probably hurt by some of his words, but he was unapologetic. One thing he's definitely taught my brother and I is hard work and independence. And the final thing that he has taught us
is family above all else. Because Ratu chose the Vanua, and we chose our family. We choose our family. He gave all to his Vanua. We appreciate his life teachings. We don't begrudge, because we learned a lot from his good and his bad. He gave and he gave freely. So thank you, Ratu, to all the people you've helped. Thank you for being you. Flaws and all, we will miss you. Rosa tebe kena ni katona ni rosa. Kana rosa no male sa kete kama me ir to na makaboe no se ni na kadina.
masakit ko na maraming nagtibigit. Masakit ko na mag-rato. Masakit ko na marami. Nagdami ko na nag-isip-sip. Mabalik ko turang nag-isip-isip. O balik ini ko suata, batanang ko sa mo, kay makanang ko, sabi ito din yung nilas. Kaya kito na, muna kito sa ground, bale mori. Hindi yung bilibili nga. Ang matay, mag-memori ka kami sa mga ground. Kaya kito, buwan mo nag-isip sa'yo, mga ibalik yung tabo. Kito, tigumay, wala turang at siro na kumbaw. Ilibig yung mga turang pa yung mga paling mo, kunisya mo siya. Inisya mga nibigyan mo, warita na isya mo, ibalik ako. Kinabing raki na sa ni Musota, kinusahin na kimunihan na doon, isa kilato ni Semo 1 round yung unik na ibigay. O, ito lang ang pala, ito, no. Kunibalo at sirita kumbaw. Arwa na mo tinamarama, kung marama ito gini, hindi sawat yang Galilea, yang miliki sama mereka. Bisa kira macam mana kerana malam nak ini sakit. Itu selamat kan kamu ya. Hindi sawat yang Galilea, lebih banyak angkasa, hindi usia yang boleh kau. Kalau lebih banyak waktu pilihan, boleh minta, boleh bersama mungkin di seksual. Kebetulan kan orang sekolah, ayah kan boleh mau boleh bibit. Dasar kita boleh naya kamu naya mereka bilang boleh minta. Iya, yang kedua boleh orang selama kau. Ya usaha kita mengerah, mai berkisah. Cuma kalau kopi nama keturang meramai cinggu. Oh, berkisah orang tu bilangnya, nawati nama yang tu ada. Nama ni bion di luar kita. Umikina, nama kau yang boleh dengan kau. Kau boleh mas kami kina, dengan kau kan begitu itu. Kalau kita lewat, itu mengurangi itu yang di ruang tenlau. Kami sama-sama kita mengurangi tenlau. Bisa kian misalnya. Jadi begitu mengenai sosial, menjadi ratu bilang, ratu filmon kamu boleh. Maram cina nama ini bawa home itu mah, oleh aku paskai. Nama ko, ala ko may bawa, pag kinaman marama, may dami di semua. O, nanti ani di kutua, bas mungkin nama marama dami tak mau belajar, nambuna, namanya. Kay, may siya magwento turang kidin, minisuang. Banyak kita sangat terjadi lah. Ia turang ko ka, orang tu bilangnya, waktu film ini, apa waktu aku ya, ilewa, wanita, pikirin ilewa. Siapa kali kita begitu, pikirin ilewa, kesal. Wah, so dam-dam so loro, antara itu loro pikirin dam-dam, bisa kaya. Ya, nah siapa mau ilewa, bila orang, eksepet orang pikirin itu memeraman doon turang. Hanggang sa taong doon turang kami kito. Waktu cale, waisale kamang bulbina. Lebih kami na tinggal ni siya ba kailangan na lumikit ko. Kondo na turang harap sa naman. Dia pa mga klik ko nga mga tama. Mga naman do lumikit na tapos ang mga pagpikir. Namun satu orang kena performa dengan ramai bau, waktu yang itu orang pada orang rasa semua kena ramai tong. Kau ya, waktu film ini, kiri sekitar malam kirim, jika itu mendapat betul-betul percaya. Jadi kedua, dijual dengan tong,
Pokoknya dibunuhin ratusan para belalang, belum korang keseliakan. Korang tamu mungkin para belalang, itu cuma ini votes. Kali kedua, di ani itu tua, nila. Bahwa di Samoa, pasti Samoa itu orang lain. Mr. Miller, yang nanangga itu cuma Muslim Australia. Ketua ini andi sering malam semua. Mainkan memang bahwa itu orang tahu yang merampo. Sehingga yang sini kamu itu merampo toko kue. Macam itu apa tu cuma melotok, yang lepas kita mau melotok. Kenapa ya tambah tu kena doju kena tambah. Lakukan itu orang tahu bahwa kita awal nama yang lalu banyak orang kita buat itu kuat. Mereka ni tambah tu selalu itu orang harus selalu tu boleh. Marama po buka tumakya karena kami itu pindah di tamu ya nanti ini sampai itu pindah marama po kami itu lalu di yasai seperti yasai itu ratu lihat ratu filmon sambil aku mau kita boleh boleh kalau orang turun nanti itu betul orang nak kafir salah besar nama nenggo marama po sari dah sampai mulai besar melego sakit itu sambil aku kira pun tahu Wan turana kita orang filmon, lepas saya nak marah mo, nanti saya nak marah mo. Komiki na minta gani kita berita dia. Boleh ni sakilama na mo ni tahu ni lepo akau turana marah tahu mo ibuana ni turun. Pikirin to ba okay betul. Ya, nama marah tanabo. Sampai metuiki misalnya mana mendaram menutup kiri tu nama ni atau sambil roh juga nama go sambil bunga warna tu orang sambil ada di kau juga ni turang go mau mengenai orang yang orang semua staff semua tamu orang turang go atu Amerika okor turang go kasih bawa cal ni tahu ni kiri go kiri ni turang waktu cal apa yang berlaku Kenapa? Kalau cuma tahu orang orang itu berjuang dengan Milo, kira cuma Las Vegas, kira ngambil itu di California di mana saka sarang buran, bagi mau rusak tu kini di California, saka polisi sengal cuma di California di mana, mana yang itu kasar orang tu nada, kuliah lah, nama dia cuma tu betul, dia kata orang, kalau senang orang kalau bawa orang cuma betul, raja bisa cerita, kau itu betul. Orang kira sanggih itu kina isakramen. Kita sanggih itu orang itu orang kerja lewati go kono kita. Ini kelas kono waktu kita. Satu orang proses ini orang tadi. Itu dia nama sesuatu. Kita mana terus memiliki sistem. Ini kelas itu orang Indonesia macam itu. Ya, saat ini dengan orang tadi kami menjadi kawasan luas. Bukan itu yang mana, orang tengah mengincila, bom, kalau pasangan betul di luar ini kalau tak pasal kalau kelipos, saya simpul kan berangkat bom itu, saya mau bomdas, oh itu mana bangga saya bomdas saya, jadi mana kalau tahu YouTube kan, oh dah bos, sinyal lagi, bos, untuk itu ni nawali mga marami hindi naginggan o nawali ito ang may marami tayo namit ko lang si so kaya hindi ko ito na ulit talawas na mo tira ito lang magtubo na meron nawali
wala na sete. Iba chilo ina dile utitela ina utigiao. Ko bana wame tabua. Wa chilo kuninga na dile leu ingkuri masana. Iko bana marawang bayar utigit. Mudola ina naroro ko. Tamna ini na dile ina ko lagi. Mudola ina na umla tinro. Na bana ikumpuna puni baru kikama. Na macam kita di lingkungan mana tobat. Na sana di bomba. Tam dari yang itu tahu nanti tu bila di mana Eko nanti tu dulu tu bila Italia. Katanya untuk kiawa ina orang kuah. Baucian bang kumbongan dan ini bisa kosong dan tahu itu. Na tata na roro ni ko tutu pela me vai tabi na toki na mo ni mo rawa ta pena chikine nanti saka bakoto o tine na pos na baro pala ko tende mena sana saka na toki na mo mela me vai tabi ya ta vai tabi sala me vai tabi na mata chikine nanti babi na bina ibe na ni baba ko sulutu pemintara ko na bukan cuma nanti di Bandung, di Bandung Tabua. Kalau kain ini punya musuh, nanti lo musuh bukan dulu. Yang Valencia, nama mau nanti Tabua, salam minta aku minta mata, ina singal yang berikut. Sana tampil Valencia, dan dia sana nasional itu nana panangan. Merah murah ini nih, biasanya ramu sung salam itu mata ramu di Tabua, nukul lebih dah berjaga nama bina, dan nabi orang, nama mau di Tabua, entar mata, ini sekali berbuah. Tapi tengok mana orang waktu dulu maginya kau kena sana di bomba, mami nama sama tekinya bina, iribi kalau tu bila di Bandung, real mau kotoran apa itu? Mungkin nak berbicara salam iwate kita bina royas mau menanti bangonro lemu dia biar nabu lamu lemu tu sebeto namu menanti nawaka mampital naku tu inantara kalimu asakwa nama tabat di Tabua lalu bersabita lagi di bawah berleh sekali sudu ke di lomala ya kau kena yalo yalo ni boleh kena sekali sudu datem nama kini ya lalu dia sana di bomba. Tidak mau tak kira lagi. Boleh waktu lebih tinggi, tak tahu tuan ada yang mana kalau, ini apa yang tahu? Nah, mau berarti tahu, dia nak kata kali dalam ibadah ni ya, nelayan dulu orang sana itu sara, tambalam, nelayan kau, lihat namun nelayan dia, setengah waktu nelayan biasa, nggak nak tetap mosa-mosa. Harus sana babi karena bila di Bandung. Lebih taraf untuk menetap wala bisa matia. Nah, lebih biasa lagi bomba. Enggak nak kampanye. Antara kami polisi dan lebih nak bisa bersama tapi orang tiba. Dalam antara untuk Twitter gua, enggak ya lo. Nikua, saya naroro bomba. Roro bina bomba. Dia yang bagi bina bomba. Yang bagi gua bina. Sebab dia nak betul kena jalan nak betul jawab. Tambalau dan nabi tadi. Namun mau tahu apa? Mau tahu orang tu mudah nak apa? Tahu mungkin nak tahu tanya aku mata. Gibura balik ume. Itu lewat talam ni. Gua nak mau mencem. Yang lain bukan nak lagi so. Lebih banyak tu lagi. Ini yang bagi ni kuah. Jadi tahu isau sah. Dia sana lima bah. Misalnya meyal orang kita kuah. Rasanya cemilan reta. Ini dalam banyak sana. Jadi kita bina apa tu ke? Dia apa tu ke ramusu? Nabi lagi panu yang usus satu. Bina paling naik tak dene. Bisa macam tarbe nak bisa lagi bersama apa? Mau mana kita bawa punya? Kita meminta ini ya. Mina lemburara misalnya. Acikinya kaya nawe. Kurwa bintang ini. Dia nak tahu ibu ke? Dia kata kaya.
Buta nama gini ya, kalau main tumpi gua, kalau main tahu ni tak terlebih tahu, dia balik sana sama, dia kata kita kere, itu sama dia bilang ada kalau, malam lagi buta, sama malam lagi tahu, jadi lebih butuh dia awak, sana dulu sunah, bilo di Banua, bina balik kita di Banua, bina lain apa tu, sana termasuk sana apa, kalau mata kau terlalu berbeda, kalau mata kau terlalu jadi lebih malu terbuat, kalau kau terlalu dia belum butuh dia awal. Kami lihat kan kita tak sana. Tak tak sekali lagi. Sampai bena masih dibunuh orang, Rasul betul misalnya orang apa, dalam satu orang itu, misalnya guru menjual menurut dia, dari yang menurut orang itu apa, menjual sekali buah na, abu di betul ini tempat orang itu kita kena matang bus. Yang kena dibitaki Tulang minister di kau tu ke Tulang ini di gerak tambah itu ke dan tulang lebih waktu di waktu nak kena nama tembus nesa waktu orang mamba ini diwasabu ini tutup mengumpulkan tulang lebih tahu tapi semat. Kalau mereka balik tuki kena mata musim, ini teramai na mata musimnya sana peraturan apa. Tuhan sangat na ditahuan, ramai banget ditak, kalau ditaruh uang, banget ditutak kalau ditutup uang. Ini ketika kawasan Sina di Pulau Kotoba, nak menuduh rutin kelima. Sebab betekin na meron mga tutagi. Ano ditutu, arakan na rakina,
mana dilutakan orang kekurangan dia. Pagkabetan itu tuher sa ating sumatir sa ating lingkaran. Nunda lutak na matambos sinitikin ang orang tawa. Ano ditutu pawon bawat tawa. Ano ditutu ato ya ralew na kina na matambos. Niya sana orang pumah. Ano ditutu wawon wa ralew na kina kina na mamosi ni momo niya sana orang pumah. Ya saya kena nabi ngarawi ya nabi ngarawi saya tu kina naturan atau itawa yang samai indo waktu tu ni kuah na lo tu bita lagi yang sini dia kuah gabi bawa tu ni na kata bimbi di kena bawa motak non ditutu yang lembat ke rundo tin kau ya saya kami bawa mungkin aturan baru itawa bibito ria on sing kuat. Turun pita bo ke rumah bisi mati wala le kan ron dutin kabito. Unga de me baleu, an mo no wibar mo ken ron nesra bo turun ora. Na ko bi tu me ko na e ko so andua. No koron no lo e sa bi tu mo e mai tu mo toko. O ita tu me bi ro bi ko mi bi tarano. Ma mi tarano tu no mana da no rai. Ena umur sampai tiga. Indor bos era tu kena biar untuk rambo, untuk tiga itu. Terkaya, untuk kantung merah suatu gol itu santikin mau mata bar. Nikah pun ini kata kira tu, ini benar tu santikin. Yang itu tu era tu pun dia. Orang itu kena wana turangan tu itawa na ya lo di lolong mana lo di kau itaki endora turangan dia mau orang yang dia kami inu rei yurti ban siwa ya na lo itarama di bilang telengan inu rei dan turangan mau marah urusan ini udah lew materi kau rei dan senora debat dengan kita. Karena kita mau terbiau, di usaha terpulang roti rausin tahu hasil, orang menyembelih kiri. Itu waktu yang nak kini bulan bulan jokin untuk orang bo, kalau di diri teko wali kina, non naro mamarau, kini orang kau ita kasar itu orang tomata ini bukan orang kerawi, kini orang bili tak kau mama. Sebenarnya saya itu orang buat mata kali tanya. Na kamu Samuel dikriwa tinkarua tinkriwa kinerua ikimbo na tango oleka ikimbo na dikinya mudina kinana sampai sa na bikri kalo tuan kita bo kedua lebih tetap nak kita pakai tu kita nak bosi ini kuah kita salkan dina turang na pitangwa. Kesuang kami nak sabi kiruna, sama masuk di kuah. Mendalamai katakan kita. Kesuang malu enda berida kuan turang na pitangwa. Kita berkata dina, mendalamai katakan. Mekeli divi, mekeli ribon bumi. Dari kaki lah. Itu natural, nabi kita kinaka. Ina mona, leka kali bila kita nak kerun telu bola natural. Nabi kita kira. Sampai besar nak butuh. Sampai besar nak bunuh. Sampai besar nak diakan. Om itu kali sakar, nasi dia butuh kuah. Ina boleh kita lagi, kita bawa itu kira kena matang bos. Umido te kita no posa leka habis mati dia boleh pergi lagi. Orang turun banyak kita tahu. Sabar-sabar lagi. Sama kami dengan kita kesakiti ko na may mga limosa.
Sada ora titik mai maleta na kurang na kita buat. Nandere bono makurang kono mutukia ni single di na kelita. Na mona ko me na miliki na mondare soni. Ne bisa kana kena miliki na mondare soni na langa na mona seri makabene binaka. Ne bisa kana seri makabene binaka na gaita utiko beki na yo to tini bosa. Ni single di na kelindari na bosa me na lotu. Kana ga isu bisa kana na mona kurang le kalpalangas. So yo na ni single di na kelita. Lenda lesoni na singa leo nalikuwa kalau binibitalaji bwana mwana tutawasa lenda mena bela chibu na kuspele tukubinasa bora uluke na kawase chinyaona chikibutake na lenda lesoni ka chinyaga ya chiki meadovea ni baro matakio chinawasi ni bora kono tonda lesoni na singa leo na nenda sa kuna mena bela chibu na kuspele tukubinasa bora uluke na kawase chinyaona Tekibutake na ndawi lesoni ni katini kagani dikina megawa ni baro motakioti na wasini kolombo. Esakune sanu bitabi mewa karontakani. Sando na tamata butunia usawa kay sulu ni sulu lokaloka kina lili ni matay lalay. Asanda umara walim ena besi na kedenga. Kasando na tamata andron ruwa kalasarusa na etana. Sabaka na bori ena matay no na wale sa mbota na emona na bindikoso. Asanga roba me bakani na me nikakana salutu mai na tepe din tamata butunya asala tana mai na kodi kan ramida na na bindikoso ya sama te ko ka sana na ruwa kara sanga ito tikoya ko na ngilosi kinalo me istera ya pram sama te tare nga ko ka sa butunya kasamu asa tala ke mai tesi misaba kana rota gitu asara dia parama wakaya wakila sausa el maseren asaka kakaya itamago parama lamanya umay katalay la sausa metun suwa na busun no mangangalo enawai me may bakam bata matata kana mem ni usaba kararota kena men ni bukongo asaka kwa parama na bemu na numani korwata na numbeka naka ni wampolitiko sabakata ngaki na pala sausa na bekaga ia indai sangai bakademu yake pokoya ia koi ko sawa karawata unggota ne ngasa dito kana kenda maliwa indio ne ke kitong sa ia ko era sabi ala kutane ke bekemdo era sase ngawata ia ko era sati ko mekir era sase ngala ko roma beke mami sangai ka pokoya o masuti ko kina tamang mutalai ko kina banani tamang nirto sale lima kito sabe to kan melaki pakasauta kirto darto la kota ng may kinatikina rawo saka buwa ko parama sa tuberto como sese kaya na parofita ng tulong zira asaka ko ya sa esengay tamangu parama iya ke bakay do berto sa berto na mate sala tuberto berto na gay bebutu sangay ka ko ya ke baka sa siya ng romo sese kaya na parofita karena siya nga ba karoma ke makasa tu da kendua mai namat le mo bia ko sa tata ko mate kina na to na le solo e vidi rewa na singa le na ni kwa Ni karona rau ka tuan sera na na sera ba ka bele laka ke ka sala na na sera no so re pikanda mende tu vate menda la sera wana Sa
ni chuno turang naman marambal lo tinakis turang namal na wata juga kanina tawat ikim ni kada na turang namal na lo na indalanya turang anda sungguh bertemai anda Singapura anda mai warita na chuchna nolong bera na kanda naman turang balu kita buat sambil sekian dan saliu ki neles indra muria kada tawat okera le usut mai sa tai bale ne program chiku o nanu me bisa na murin na tutu ni lotu asa sawo tanga le bunau miliu no rasel tali taki Roma na kita mon tu taki na rasel ma bilaka dan segala nilai kalau rasel tali taki sama tu tindo Roma sama bilaka dan rasel ninga mai tiga na lotu di taladi na lotu mos pengen Meron kurang malu kita buat sebenarnya. Ini sangat berkan yuna buneliuna itu menolotu. Salah sama kota tinggal dengan nabi bunau dan seluruh kita. Kami tahu ini ketinggalan sini pulau Cangger na renung dulu tinggal dia sama yang bakibat. Ibu bangsa melwakibana itu waktu boleh waktu yang turang santabo dan utang turang balik kita. Aku mana orang mendorong mendende, orang menguat yang lut, suki nama mendende. Kelali tu la lama nong tabu. Ya aku simptom itu mendende tigo, tu boleh orang mulia maluan. Dan kena mata laki, misalnya tu dia betul salah sesuatu itu lagi. Aku main mataka, kita dan misalnya kita mungkin, dan kan ada semua cair dalam orang kita. Karena tengah menekan kita mataka, kalau sampai sesuatu dia betul dia. Dan ini malu untuk kita berusaha keberadaan. Orang itu akan ada suatu sebelum dia datang dalam lembah. Dan ada tiga orang yang semua kalau ada orang lain orang kita orang dia dulu. Dan orang ada tahu. Bapak dan orang lama tadi sekarang banyak orang. Sa kira mana tuan kita luar mikir rumah dan mana luar mikir rumah itu depan, so kita luar pada surga, sampai dengan kemudian tuan, terus orang satu iwan sama mereka kira rumah ini rumah tiga, boleh, soalnya sakit kerana melamai, tapi rasa lebih meluai, tu boleh semua kena penuh. Itu kena denda, kena orang buat betul. Terus kita lebih meluai, kalau mani lotu, kita berdua sah. Pakai doma kalau satu mai, ya tiga itu lagi orang kisah natural kita buat. Anda boleh meluai, kembali tertinggal di kena denda start dalam berdua. Bersama ini waktu orang bersama menorisa komentaro dan maksud sangat yang kita satu pun menunggu tapi malu ini lot kita menunggu sebelah itu satu menurut kita pakai rani yang lebih itu kalau kita nak lebar tengah itu kamu orang banding dengan itu kamu bisa soro sama yang belum nanti waktu sampai malam di dalam tertawa waktu asal malam belum sampai waktu itu kita nak berikan kok kalau orang
Kaya berat ini berkan, nomor nomor. Dengan orang kalau kita tahu, ini berkan itu nilai seni orang. Indona turang itu yang orang ini, turang apa itu? Dengan orang yang di negara kita menolak, dan semua orang mereka sahabat itu kita. Membawa penerima mereka tali motor. Dia misalnya dengan tahu itu kurang ratu kebawan yang motor lewat tahu, itu kebawan itu. Kebawan yang motor lewat tahu, itu benar benar. Soal kemarin itu tua, kelam ni lalu tiba lawan si tali tadi sulit itu bersakar rumah itu. Jangan berarti nol nah untuk kita. Yo, tuan tadi sulit itu dunia kita nol receh. Tokangan nol bersama, luar itu kena, tokangan kena. Orang itu mungkin sultan, orang laut mungkin setakos bahasa rosa, sambil takos semua. Ya sakit lagi dari marau kena naik mingguan, sambil wakar orang laut. Dia berbagai orang tidak orang kita buat, nah itu menurut kan marau dia. Untuk kunen sekali menilai, buat orang mata mereka ini. Ngomong kan sama gitu, orang mana kan tu sama beliau. Orang yang akan ambil sekian lima, cuma disuruh terus ada di tanah, terus ada orang kata sama satu orang waktu. Kemudian bila kata mau tu beri kemudian ada di Cisu. Itu kalau ada turut di kamu, gastamu, usah pindah sana balik. Usah pindah sana balik. Terus ada mereka tahu. Kalau itu balik turut dimakin di sini. Kalau kita orang-orang itu nggak ada kita. Kalau kita kalau satu berilah. Mereka dulu Yesus. Terakhir di bulan Desember satu kil, bulan satu kil. Bapak ini dah mahu tahu. Ini dah dibanding takin dalam. Dalam itu kita lagi itu pada jauh. Orang dari mana kita nak bos itu. Ini waktu itu ni orang. Kalau kita makin lagi itu. Tuh ini kalau ngata ini kalau sulit kuikan ini kalau ngomong di puasa sebab itu dicatat. Ngomong di kerja busuk, ngomong tahu juga, ngomong tak juga nak kalau ini puasa sebab itu cuma ngomong. Oke tu boleh menolak tangan tiga sekali di pandangan itu kuat. Kita ratu dan lebar kita teman. Ini nama itu nama. Yang lebar kita. Itu berkali sekali dari itu turun lalu lewat itu nama. Tuhan kita. Ini sampai begitu Yesus, orang kita mau. Bagaimana kita tanda wakar semua, kita kira tu minta orang dalam hal itu. Ini tahu dalam hal sekali ini kuat, ini mau tahu. Kita orang bilang, bagaimana Indonesia salah umat. Kalau kasar itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Indonesia, nilai umat yang mati kita, tetap.
Ayan, noni tamo chisu, balatani, abosa tigo pa, rika, balatira, rika bilang, bagay tiu may no falis. Oy, na tamo punya. Ada tamo kurang, ada tamo wrong, ada tamo beber. Na wale hosti na chisu era pa kindiulu. Era pa kindiulu. Nira lei chisu tumai. Sangai nanti bercisu na talo kali talo, kira langsung sama kiri turang punya bukan lewat kayak penis. Nggak talo sama kata tulikan lah. Talo tangan cisu kau yang mati, karena mati tidak ada mati. Mati. Sangat pulau baru cukup ya bro. Itu orang mungkin yang itu orang orang. Oh, kalau orang mungkin untuk kalau sendiri, masih suruh bilang kalau kata kira mungkinnya bahwa orang untuk kalau sendiri, ya itu orang berapa? Itu lebih kostum nama itu dengan orang kata itu sendiri. Lalu turun punya, ini rumah, nanti suruh rumah itu rumah, mati langsung, orang itu dikalus, atau di pasar lalu masalah orang, mati tadi suka punya, tak lagi main guru metis, tak lagi nolong bukan, dua jam tu ya, mereka kali kami di nolong 30 Kamu tadi dia itu, wartawan orang lama mata ikan dan sini dalam mata. Orang itu tahu ada saling. Kita banyak mulut. Orang dalam mata kita tidak orang salah, tidak orang salah dengan bukan dalam salah. Kita nanti tahu sudah, ada orang salah yang mati kita tidak akan tahu cisu. Ni boleh tahu. When there's hate show, we are the guru mati, ira ni guru mati. Ni boleh tahu orang dengan orang kait orang cisu, when there's way. Asal tak lagi way there's, Allah menyebut kawan. Saat tak lagi way there's, Allah menyebut kawan. Misal bisio cisu ni way there's ni apa way. Ikandina tigoye, nilakan. Ikandina tengah orang malai, berbulan kena lawatai. Ikandina tigoye, antara turang, di dimai ni speed mai, antara kalau speed tiga mau apa, kita tak tahu, kita perlu kita tak tahu, boleh dalam stesen. Kita tak tahu, nanti orang tu baru, waktu kita nak sembun. Mari mesin tak lipat. Orang yang makna pemikiran, nana luar. Selalu kata asal itu mai, pada kait kita lagi. Boleh tak kita nak share, selalu nak es. Sampai boleh kau open 24 hours. Open orang kami kami wakil kita ni kita dari itu tu apa? Hell. Open 24 hours. Kalau berkali, maka semula toga dan dalam level itu maka semula. Ini tentang tiga ini. Rasul kepada yang ya Rasul mati dosa tiga mai dosa Rasul kenal kita Allah. Sangat baik lepas sampai di rumah sampai para masalah satu di luar sarus. Jadi kalian lupa. Tamat perang jauh nak ni apa ini di luar sarus semua. Ne tuan suara kalau di ganggal dengan mai wa tempat kata kali ini usah kali usaha kata-kata perlu tu jenuh. Itu kalau ada perang lalu Nanu menolong kita dengan para watabari urung. Ke lasur menolong kita.
bersama itu kita kangen ruang tamat melebur boleh kangen ruang melebur orang bersama itu kita nanti melebur kan itu dan dia tinggal kaya rumah oleh kalau mati tinggal tamu sungai kau dia buru-buru itu kita bawa punya dua kali buru-buru datang orang terkian lah ini adalah dorong dalam mati baru terkian lah ini adalah dorong mayani dalam mati ini adalah tulangan tulangan dalam orang dalam tulangan dalam tengah ini kumai dalam tengah itu rasul taruh lewa rasul bulu lewa rasul bulu lewa itu rasul bulu lewa kalau dalam taruh itu hati kontinan olah ini rasul bulu lewa ya itu rasul bulu lewa ini dalam taruh itu hati kontinan uti kumai ya itu rasul lewa dan untuk semua dimakan di rumah ni mati yang dua, kita kita rawat tu berawal ini apa? Berawal ini apa? Itu orang tu yang mau bikin, nak tinggal no, kalau ni berbulan tu rawat tipu, tu rawat tak tahu berawal ini. Itu orang berburu, orang tahu orang berburu boleh nyeting. Boleh tak kalau waktu ni berburu ya? Boleh tahu tidak? Bahawa kita tahu, passing stranger, as you pass me by, as you are now, so I was. As I am now, so you will be. So prepare for death and follow me. Oye, por la burla que va a tener Nanti kalau berlomba waktu momentin, dalam setiap ini berlomba waktu momentin. Jadi waktu momentin, berlomba kita waktu kita, ya, nama dah satu kita ko, kalau momentin, baru tadi kau mati memori mana, baru kita kau mati mungkin memori mana. Jadi orang baru itu nak buat anak lagi. Suara itu juga ini. Kalau dalam apa nggak bawa atas menjauhkan. Ya kalau mau to follow you are not content until I know where you went. Memori komisi wale wabawa lagi saklan kamu waktu. Nilai kan kalau bilang kalau dalam waktu itu. Warga sakila sampai kalau ini bawa. Kalau lagu kena rumah endua, lagu ini, endua lagu ini. Kalau maksudnya perang kalau boleh. Ya kalau ya itu dulu. Nanti kalau kita kena di pura-pura di bawah orang, enda tu kena go. Nanti kita tu di pura-pura, ni bawah enda tu kena go. Kalau kali itu di tanah. Eu marau salah itu guna rabe rabe turun di tawa itu tu. Naik tu kau salah marau salah itu guna rabe. Eu marau telenga nirak kandi bina wan turun di tawa mulia apa main tu kali itu go. Tinggal marau balik, tinggal turun di mana, nanti merah itu tu. Nanti kita tinggal sini dalam mati kita. Kita logo kan dusiri kita. Yang mati kita tu. Butuhnya sudah berdua, turanga serta wanwa, kau semua melong, lotu sing lotu, dan dalam mereka kelati meninggal sing, dalam mati kita, dalam sing dalam mati kita. Ya sangat dulu, kita baru tahu kita berlaku, lebih tahu yang merah, sangat yang ketiga, misalnya tidak boleh. Tentu saja kita ada sendal begitu ni lagi merah. Sendal begitu ni, lagi merah, orang ganggu. Nangaw ni nonton tawaran tekian dah, wabina. Nangaw may tangki ko na turang ang buto niya, tentu saja kita ada, indo na ka. Apa yang di dalam ini boleh tahu?
Asini tukuni kina nindola valale wakata. Ningawa kina tesi. Etukuni tsunga nyoko ya mutunyao. Etukuni nga nyoko ya mutunyao. Asini nindola valale wakata. Yesamba sika misawa ko tesi. Sintukuni ne mo tamu ya pa nindola valale wakata wotangelo. Mewa sama kasa utatu kianda. Nindo nga yeli. Lawa yeli. Ya kwango enda kilata ngau kianda. Rena ya turanga magabina ko kwango. Rena ya parra kinga kinana magabina. Sanda utuwe kianda talanga bakar sama. Ni temata magabina ka veira temata na dulu di mamalai. Temata magabina ka dia na dulu di mamalai. Yang dulu kaya langa kina na turanga butu nyambo. Ngera mama ni talama. Kaya wakat tigo. Sakit pulang pa. Amangga parama. Ya lu na talay umang. Talay na suru sama. Dala. Mereka pun dalam telinga mereka tinggal apa tu tinggu. Mereka turut tua kabar tu lima tu tinggal berurang. Mereka tahu mati mereka tu pulau meki. Mereka tu pulau meki. Itu kono param rasati ko may burubura orto mo siya sa kayo ng profita. Pinabambal ko ng turangan ko nanonood tiga burubura asing maro mo dito tiga mo siya sa kayo ng profita asing maro maba na ito binata. Asa tingaw kayo naman na buto niya kinabay kaya tiga wa asa marami tingakin na. Asing maro din na profit. Asing maro din to mo sese. Asa maro ra tinga din be ka binaka kwa tuwa. Ino wala mati kina. Ala pili. Ikana na wakani na singela wengi dai. Ang simbang plate ka na baba na. Baba plate ka na baba kino mo santulo ko na ka. Damuri. Was ni kalau kita nak nasalon tiko, lepas nak nasalon tiko, guna tiko ni kalai, ya ada tikoan, nasi ngiri tiko, na was ni kalau, nak ni kalau aku orang kata Indonesia, balas tiko ya aku was sesi, pada kira nampak kalau satu orang berburu, tapi Indonesia tiko. Mirang dalam kita ini kita lagi tahu kita kenal tahu mengenal kita kenal salah tu nama mawalan go jadi. Balat anda sini tu kalau mandu luka, anda sini tu kalau mandu luka. Beir anak turang, sebeir anak leni lot, sebeir anak leni mana itu tu tu kalau cuma tu. Nak kaya nanda runga nak kelam orang orang boleh. Na yalo ya tukuna be kanda tambule kina no tambulo kanda enda kandibi enda talai enda karau na bolo enda tukino ba kasunta ne kaban dingo no se tintamu dango sama kino tewi taro bindo gi pansata sage tolai wale ta di paro fita mela di tewi alagan minta ndo talo ba mal ba ke talo ta misalnya tu endana aturan lewu na naman lewu na nasipi lewu na ngumaka endo endo na lan la bela to dua kana bata kerto no tu bale gero me na buwa yo pa ngon sa me kina na buwa yo o kono pa lewu na ngumaka no na sipi senenge mo buto kana na gelo pa le pa do na Selenge wala namo lani namo kumbal kana kumbal. Kaya sa kata-kata lang tiyo-tiyo kita tura mo. Nagturang ako rin mo mati. Nagmamati ka pa mata ka nang ikasa mata. Ito ko naman doon wow para profit ang levan. Okay mo ni natamataya. O doon sa nga. Kaliw naman, nilagay ko natamatay ito. Nakapunta ko rin.
Kemana itu teman-teman ya? Maka pun dah orang dalam yang balik tiga tu orang apa ini? Lepas bayar orang kan. Anda tu pun orang tu sudah masuk tu. Tu pun orang tu. Imbalan kita di bentua. Kesorong orang sama kan kesana itu kan sama. Dah bimbi juga dah pakai kartu juga masuk. Di luar malah ini nak buat. Kali semua macam buat. Saya nama anda tu pun juga ni nama. Lepas orang nak pergi ke sana tu mata. Soalnya orang nak tahan balik sekian, lebih kami darawatan. Soalnya orang ni lari. Tentang yang orang cuma lepas dalam tangan, mana tu mana cuma mana tu betul ni mati. Ini orang singgah tak mati kita. Kaya tu meri dia nak buat dia. Mereka kaya mati, orang mati buat dia. Mereka mati orang buat dia. Dan dia orang untuk talita kena Schindler's List Oscar sini. Dari turun sama di dalam dari Holocaust, dalam dari berapa mati dia, berapa mati tinggal ciu. Orang ini semua sama dia tinggal, dalam orang dulu tinggal. Oleh sahabat tu lah, mai Holland, macam mana? Lepas tu laki nak lebih gas tak orang regas tak kira orang lebih baru tak kira. Orang nak ciu, dol nak ciu. Kami bulu ni orang yang waktu lagi betul tu orang bulu tu. Bila waktu ni bulu ni orang bulu waktu. Angin tu orang ni, wah besar tu orang ni macam. Lepas tu regas tak kira sah. Rumah tahun masuk makan di orang ni. Leitokin. Yo, kalau turang Oscar. Oke, nama orang ni orang tak gila boleh. Bila orang dulu nak cium, orang tak gila. Orang tak gila. Orang sama tak gila tu kena. Ni sahut ni kawan ni boleh. Sangat orang kan masa tu boleh masa saya sulipa be mati bal Amerika, bal kenapa dulu kaltungan, ini soga nazis, berana mati bal Hitler, adul kaltungan kan, orang yang non rival, uira kena ciu, era daga tu, era non kampanye lama, kamera bola, sarga sulewa nelan, ne bola sentak kita nelan, nelan kena nondol, kita nondol berlama tu berlama. Orang kaya satu kena, orang kaya suliwa. Orang kaya tu guna, dan kaya lawa. Bina lebih semua ni mati, naik bola tu. Sangat itu, sangat suliwa dalam mama. Sangat suliwa, sangat tamu nara mama na boleh tak kena. Dia orang boleh itu temata, orang boleh buru tu, boleh tak kena mama. Sangat terokan mama darmakan. Sangat tanya apa, sangat guna. Osa kerguso tumbal sini yang utama tu bomba. Sini yang utama tu bomba. Sangat tu guna nak cium orang bola. Saleu nak temat tu ni bomba. Agak tanya apa sangat tu guna. Saleu dia ni lah. Kau bomba tadi, dia lucu. Tanya apa? Ni lain-lain temat na mga bula. Inilawakan na nga nabaray talingan ni Talongo. Ni Talongo, and the Moses, and the Parofit at Chinalonga Manuel Tukina, ni Riray Gandalaga, Vida Manang Tamata, and the Satumberi Laman, Naravambloy, Mainarona Dendre, Bernardo Rockin, Kilomalai. Orang ada dulu kena bikin dalam data. Wanti bikin atau kan sekali benda. Bikin dalam tal, bikin dalam tahu kunau, ogen tu sebut kan dalam data kuningan. Oleh maka sampai lesu akan dibuat pernawan kita pun dalam kami.
Naleti kuna biau, endana matalotu le waduru mochuma. Matalotu la. Endana watu rakota chuma, ora kota medana watu le mole. Mai la tolo. Ana wana sini kota kina betu umbo sebiti matwata sebiti la tau. Argai kota sama betu tau. Nakata mo ni romo de Tomana. Asanga itu beratu. Sabe tu ne mo tu tu sile ni ka pu ko ro aro chikanda choro de mo to to sa choro ro se on da ro di ro na aro to ngalo ni ta ta ke ni mo to to sa ngen dan ko ni mo sa ngen dan sa ngen ni mo ni mo ta ro ko ya ka ma le du mai na on ro ti ta bo sa ngen tu choro o to yo solo ta ro na me mai lava muli o to si kapua se ko o sa dere no to chore total de matolo to sa ya sa do riti me mai tarna muli ya sa do riti o tarna sa do me ratu do to si le sa do to ni ka ko ni watara na lo tu go no mai ona lo tu go pa na re to no na na ma ko tu le bon sulu Nama kata orang baru le bawa mandam ya, ada lebih nunggu lagi. Pada lebih nunggu lagi bertemu lagi. Kemudian ada tadi di kampung mana orang milion ni. Di nunggu lama lagi 3 milion ni dah 3 mai. Ninggal nunggu lama lagi 3. Di nunggu ete si boy di boy 3 minggu. Gua nak buru-buru nak baru tekan. Nak buru-buru baru tekan. Di nunggu tinggal mati. Eda mate kena ka salah aku kena kono eda check-in. Tu gona kena eda sela vede tai. Veke uni na lewa itabua. Osama rotata. Ni kero sala i dando mate ratu e ne otu tino. Mo na nara do tu wandu doru tu ela cara tu kena da babula ona sa ka utir sumke. Dar sa dingo matura. Dar sa dingo matura. Ayana boleh tu kita tunda karena raiwala ni kalau be ratu, yo sabe tu boleh denda yo kena desi mulut kita tawaro tekan. Lelah tu orang mandel mati. Pulang bawa sesuatu tekan ke. Bawa sesuatu tekan ni enggak kena mati. Malah tu yang mati dua kali rau orang laki lah. Ya sangat lelaki ya. Allah kita mandel. Allah kita valendo ni tora. Kemudian apa yang sekali menindai. Dan tugu-tugu wanda pakai selebih bayar waktu itu nabi tugu-tugu beratu. Nabi waktu itu tugu-tugu berat. Mereka kilatiku di dalam Allah tahu apa teman. Darusnya orang mati kita. Dengan bawa suatu orang akan keluar. Orang bawa sama orang bicara. Orang rawat sama itu saya. Oke, ada satu lagi. Oh
Sewa Tinaona, the Mangaram Kinalotu, the Rowan Turan Badan Chitabua, Sandago de Londra, the woman of the Velotu, the Roma, Tarando Melotu Wakin, Imani the Kimuni, Ram Sayala Roman Wild Kiman Mario, Ramin Kimania, Mai, Walla Kani, Mama Tunatamne. Kimani Sarava, Gregai Nomi Vitali, Hawapel Akiva, Nomi Bossa, Kimani Wallata, the Norman Buoli, the woman in Donalona, some Karamoli Keneta, the woman in Wallet, and a lot to and one more and Matu to Gora Rama, Kimani Waro Tekumi, Salama Kenogori, and Sakadi relation. In the Lona and the Warakin Sindor. Memang katakan itu pun kiman lah. Kalau orang itu cuma bilang, kalau sampai mandi tegel, kalau macam ni, kalau sudah orang buat itu. Misalnya kalau bukan kiman, betul macam ni lah. Jika waktu orang itu kiman, kalau orang kiman cuma kiman. Kiman itu kiman ni, kena salam kiman muria. Ni kiman lawan, orang kiman itu kena, malah tentang lawan. Kimana murera no turan pita boa mon sala sanju kinogo na le man turan mara kina le man boa bon jet kimana wa wala kimana chi ran kimana rende kimana china moni salio moni satchuna moni sande man tu ga le man turan gore le man masu nge murera le man boa tumani kimana kimana wala ali le mun so tamu le wa mara kimana tu le boa Iman satu masuk dan aku ni cisu dan lima di torangan kan lima di bawah. Iman sakera belum dia awam dia pun kalau awam cisu, nama dia mungkin lebih tokan dia mungkin, dan lima di bawah semua orang lebih orang dekat pasar. Amen.
toko tu nanti di mana kita buat apa? Ibu yang pada kata mata yang berdua selau. Ibu kami di bidang cara itu apa kita apa? Betul saya ada ibu mata tu. Ibu, wah. Murah. Kalian raya ali-ali, saya di mga tato mo kayo na sila manari. Alay so dinamuli na tontori na sama-sama. Kalau binato na kanwa, kaya lomboroy na bakabing, kalau binato na kalau din tanong na karisto ang katubo na niya loto. Mana,
te mata. Ina singale nin nani gua. Wah. Oi. Sa tawanan dela ni isau tamu ina banua ko tabua. Kiri sabang orang-orang nan del ni banua. Kara sala bada bidal singa samdebu. Namaten tu banua ke tol. Una bual tika. Para mali benar ko timbrigiti. Matin tu biawani kita din na to bata. Saat ka na masaraw dilo sala bete mo mata ito ko reaction siya. Wadi we na masaraw ni bano ko tabua. Kay sewa. Ele ni tak ni pala. Satya ba to kaya datagri gue. Tiba suruh baru suruh. Ni besi ni ndela ni bano itabua. Natau kay nabutuyawan kurang alu itab. Na itoba na kay bala. Asita utara be ko ratete mata. Tamun min na ko tabua. Marro ya. Ena siran gua. Ibang bala tagi niya tamburia. Embonung satu tapi nanti. Satal lagi hamba. Hamba bertori mai. Ndiri na bana butuya. Kamatari na kurang alu tabua. Di wazu wato na gadul di panua. Hamba benalut. Nilesi ni bos ke biti. Kurang anak talang kasih. Ina bonori ko ile bona turang tu ile. Kalian re yang. Orang tunggu apa di mana kata. Lalu ku yang pada kita mata. Enggak tahu dia. Itu yang nambah di Mosarau. Ini baru sulus. Sarai kan do di Rara. Betul saule mata di katu. Abura. Saling kau bilang kamu nang nyari. Kamu nang kamu suka. Kamu nang share waktu orang itu main apa nih? Itu jauh, dah kudo no, orang. Nalotu. Mereka nak lulu no, orang tak tahu. Jadi kena rinjalnya buat orang harus nak boleh tadi boleh. Sakali mo na nung ko nung kita nyari wala. Nung ko mo nakata. Hindi ko tanong ng sal ni makatura na tay. Kasap ka romay pagkasabar ni lalong. Dini ni saban na yango, na yalon sinisa. Na yalon na lesuwa na kalu. Lero tanong do kam nang natura ng ilomalay. So bumay ka na bibakal ng tay. Jadi reti kau nak ikut kau turang ah, anu yang kau lulu tu mana kau coba minta bola, mana? Gina. Sa tadi bosara cukup nak kamu na bos ini pun. Kamu na sampai turang sa singa mai nagu tu yawa. Kira-kira namun turang. Sarana mai kali bosara cukup na nomor round jalan ni pun waktu turang kumpul na bersara namun turang tu kamu nak kumpul na kena jalan dia pun dekat. Kali misalnya cuma napasan kamu nangai napakagina binak. Indo sampai sulia sa kachiko na ngonran na ngoni curang na tito buah. Buah na maraman nacingan. Yan ando na ngona afir rong ko poli may kina ngoni sudu. Dain do sampai sulia ngalung ngalutan. Sa rong ko liskala na maraman nacingan. Do sa sulia na ngoni curang tito buah. Ki buah na maraman nacingan na misaban tabor. Kinano na kintaban tabor. Tay ko na sa tambo pa sampai. Para ba Pag natay valeu, alam mo katurangan. Natay valeu. Jadi katurangan tay. Rupa apa saja cuma kita tay. Kita monitoran na itu. Itu sama ibu tamu apa kan saya wujud telah itu gerong. Aku balik ke sel. Kana sini benar. Nyari. Sama suni pun aku punah. Kana kena jalan yang ke sel. Masuk bisu nak kena lebih bakal ngatek. Kalau ngaci na punua. Punah betul beawa. Kalau nggak saya cuma kena lotu, beresan macam orang anak Yesus kau bici. Kalau nggak tahu cuma nabi mata itu turang ah,
I berbesanga bersanga ngone maram na rotin deke. Tan tunggang kana to bata. Salah bilang nomor kam nanga. Nare ninggara ba na kana woti ni bikala wan ngone turana kita buah. Salah bilang bikam ni na lanin subisa sing kali bikala taki.Eder trasin ti paturanga. Mana? Hey, Gina. Ando. Hamdo. Naga. Sana wara-wara na
waktu ni Bembulu. Takaliot te buru-buru na Wandra na Turana Pitagua. Sampai kasatu na namin kalau sampai bulu ketina na yung sosok kini sosok. Jale kini jale. Look kini na. Kami tatian bulu tamu dan bulu na Turana Yesus Kristus. Karena Turana takun darana umamdau. Bersama dengan teman-teman di Bambang Ciptaan. Kami akan mencoba depan ini kemanggi. Bahasa saya yang terkini di Bambang Salam Warwar Kami Ciptaan Bambang. Itulah salah Warwar Kami Ciptaan Bambang. Ini semai. Kami Ciptaan Bambang. Kami Ciptaan Bambang. Kalau dia mentasihkan dan menolong Kristus karena dia, sana luma, sana dobi warai, sana dobi wababani, sana nak kakek orang buat yang bersanggup mengkonsumsi dan bukan selalu makan dan ini sekelar. Wajib namun sana waktu mati, sana buah, sana mereka vendem dai, sana mereka ada muri, sana kade beri, sana kati tombu, sana dua tanaka. Dan tahu sekian dan menolong kalau kau satu Yesus Kristus menonton Tuhan. Keren besar di rumah. Saka-saka ni dono turang na tumbuhan le grupo. Mere turang tura sama ibe ke modena ko. Berbeda na sana sa oti. Sama tambale sen dono tambale bes. Ano ko mo turanga. Tabo. Ni mo na kan raya na le ni bubale. Bubale mo turanga. Orang bala roti deketi, kurang nak boleh bala. Sampai sampai nak bale, bale me kumuna. Nak bale biokan. Di sama bandar, mai semata. Yang mau ngene le bandar. Bulan mata mata, yang mai semata kita bulan. Mami ko yun na kasi mami tuwa ko rin, no mo nito tuwa no mo nito kasi no mo nito. Sampai lang lang tambe ko turan. Sampai mo kay rasa mo di mo. Kaya nandal mo gele mo turan. Siapa ang napin ka na mami tuwa mo to mo bro. Boleh boleh sing din ba. Mami ko lang sa leso ti ba. Sa leso ni bi mo ni na ko na ti mo ni boss. Sa bando taron ron mo ni talay ni siyo na din. Mami sama raw, mami sama ko na sa ko na luy man. Tumba ka na to ko na nuwa. To ko na lo man mo wale. Ko sa kan ng grabe, mami ko na ka. Ano yung dapat dara sa may wala ni. Dapat mga ko ni bi ko tamber yun na klo, ni bi lumuti ko bi ko ko gina puro. Sa may wala din dai. Mami ko na ka ko na ko ro tigre sa katal na son. Mer luto na lumu. Ito mo naman na. Ito ba tingin na kita temo. Maru ini cucu turang, kalau mendengar boleh, salah orang mau bicu pura-pura, enak udah kena jintai. Maru ini bupale, kena biu kan ini, semua nama dia bukan demu. Bukan tonjek tinggal orang magi mami nak keloni, mami lah, satu wati mami, tu selai mami tu bukan demu, Yesus Kristus. Wasamai mati wati kata wati ini mami seriki. Bawa berbeda kan, siapa laut ini belum satu dah wati mana mati. Kalau boleh nama dia bukan tinggal sekian jintai, mereka suka nak bupale bukan turang, mereka suka nak lo ini bukan turang sak, tahu. Kira kena bupale, bukan biokan, siapa bukan ra. Bersuka pati na nomoni bukan dia murah, lawan pati na nomoni kau. Lalu tomani kan gerabi na itabi. Ena bebo non junjun ni gerabi, undi kati mami jenna, tamai mami bola malai. Sota na ni mai malum. Bukot na ni mami bola malai, mai masuk lebu Yesus na ni mami turanga, kan ni mami bola. Ema ni mami sakrabat, na nomoni bola malai bola kau. Bola malai bebo ni Yesus sampai bola tu kana tinggal kubertai. Dulu bebo na ngoin, dulu bebo timberi, dulu bebo kau kotai. Ya lomor ni nak kalau dia benar tak, sampai itu tuan mana. Yang membola, wau vale, wau biokan ni bukan ra. Ada singan dia tai. Semua cara bagi mana kena bukan dia, turang mereka kuasa kan mu. Amen. Nak boleh.
know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, there must be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and you're going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He is for you, He is for you, He's for you, He's for you.
Sì. Retiens ça, on est comme le même. Ehi! Tumbatigata. Oh, bulong kita. Bigay. Okay, donation. Mama. Oh. Say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. Praying you just walk back through that door.
and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. You always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, there must be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Raw. Asip gitu. Dete. Nah, balik. Set.
His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He is for you, He is for you, He's for you, He's for you. Amen. 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 Amen.
make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he is for you, he is for you, he's for you, he's for you. Amen. 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 Amen.
Hey, hey! Pokoknya meron yung malakot tayo ito, stamp set. Stamp set, wala lahat, stamp lang ako mamera. Pokoknya dating itungin. Salit mi bertilo. In a working mind.
sabi. Ayaw ko. Pero kita ba sino nito ba si Tikay? Set no? Ay okay. Ako na ano? Ay okay. Tanda na. Naka. Ini mela ko burro dato no binano nga ni. Asal sa Nanti shuldo, nanti shuldo sa ito. Olimpiau o tu melamai Belum. Baby, kira-kira. Tapi cuyu ramai lagu cuyu. Aku cuyu ya.
nakau taura na ngauna binango mau ba bina katale na pendele ni abu ena bi nonda ponua na matin tulo manuviti ena matin tu tolu kumbona bi rasakana bunibal na tikamba bi rasakana maramalevu na rokotin reketi kakang kina na mata bite dininganga na tovata sengu ngole dabi kina na biakani mata biakani ambasi karamai ena kena pa sungele bi rasakana ngone turanga na tuitabu ratu na Daniel unge ne baka wa baka reta katiko na bita na singa sawati sekondi miniti ne awa ta same baka nanda kuya same ado banda na ngone ndenda imenda tau ta kina ndona baka bine bina kalifu same karabi ra ni tabi o baka bine bina ka ni ra maruta kana binteli avu non ramaiti ko na telini avu na butu yawa ni rai to mai sa ngona ngosa baka ruta kitiko na kakana entona i baka singa levu me baka rutaki karena bangka tekina na buku nyonga ngolele bersama vaka ngai kira kina na del nya bona butu kiawa ndona ka ke mami maru ta bole bona ni mami sota vaka biakani vaka buvali ke semati vaka ra sembera ni vaka otien nei tabi ena karabi ti kona singla ndai ke mino ke mami ni vaka rongo ti mai ena be sai bit ena be sai vura ke mami sa tau talanga na babi ni bina ka lewe ke mni enda na mai ado to mande ke me ena karabi tali ti kona tabi ne baka utingo na ngaleza kana tu bolu boni tabi satu menang karabi baka bonua kapaka kina berto na uno endono mai kina no ini su satu na vai nunu indana vitar tartigo indana ngai vauti abatani tabi sembera ni mai ndrego mololo mendreta ni rara mani maten singa menta maru taka bata na vi baru takina kolon tor bimbo lisaman siko to kana bosa ni baka bini bina ka tauda dana bisa mati tiko ni otio tin singa ndenda isa baka sakana kele